बहवः बिन्दवः दृष्टाः भूतकालं दृष्टं भविष्यकालं दृष्टं वर्तमानकाल पुरा दृष्टम् अद्य अग्रे गच्छामः तत्पूर्वम् इतोपि शब्दानां परिचयः करिष्यामः। पश्यन्तु भवन्तः अरे देव आम् भवन्तः भवत्यः वदन्तु एकमेकं फलत्रयं वदन्तु। एकः छात्रः एका छात्रा फलत्रयं वदन्ति। शीघ्रम्। आम्रं आम्रम् अहम् अनुवदामि आवर्तनार्थम् आवर्तनं भविष्यति। आम्रम् जम्बूफलं बदरम् अग्रे बीना भगिनी। पनसं बीजापुरम आमलकम। एकः छात्रः फलत्रयं वदिष्यति। आमलकम् आम्रं जम्बूफलं बदरं पनसं बीजापुरम् आमलकम् अग्रे किरण भगिनी। शीघ्रं यदि व्यस्ताः अस्ति तर्हि पूर्वमेव वदन्तु, अहं न पृच्छामि। हाँ संतोष महोदय। सीताफलम। स्क्रीन न दृश्यते। दिसते सा ताम न आता दिसते मगच धरून होते दिसत तर आता गेली स्त्री। हा आली अग्रे सीताफलम हा किरण भगिनी वदतु। नारिकेलं कपित्थम अग्रे संतोष महोदय। नारंगम अनानसम जम्बीरम अग्रे कः अस्ति? कोण आहे? बालरामः अस्ति वा? अस्ति नाहीयेत वाटतं। नाही अग्रे हा अंजली भगिनी। स्वादुफलम मधुरजम्बीरम सेवम समयात् पूर्वम् आगच्छन् धनश्री महोदय भगिनी आगच्छति। अस्तु अग्रे धनश्री भगिनी। नमो नमः प्रभुजी। अस्तु फलत्रयं वदतु। वयम् अत्र स्मः इदानीं। दाडिमफलम् अहं दाडिमफलं खादामि। केवलं शब्दानाम् उच्चारणं करोतु, वाक्यानाम् आवश्यकता नास्ति। दाडिमफलं कदलीफलं कलिंगफलम् अग्रे किरण बीना भगिनी। मधुकर्कटी आम कृष्णबीजम आम औदुंबरम अग्रे किरण भगिनी। खर्जूरम आम खर्जूरम भल्लातकम वातामम
वातामम उत्तमम. संतोष महोदय. मुकुलकम मुकुलकम तालफलम तालफलम तृणभद्रम. भद्रम न बदरम हा, तृणबदरम. तृणभद्रम. अग्रे प्रबदरम प्रबदरम रामफलम. रामफलम. अंजली भगिनी शीघ्रं. शाकानि. शाकानि इत्युक्ते भाज्या. हा उर्वारुकम हा वयं महामृत्युंजय मंत्रे प्रतिदिनं वदामः. उर्वारुकमिव बंधनान्. उर्वारुक उर्वारुकम. उर्वरक म्हणजे काय सर हे? उर्वारुकम एक फळ फळ आहे. मोठं- एक फळ आहे ज्याचं कवच हे जाड असतं, हा, 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 हा. कडक असतं एकदम. आणि हम्म. जसं त्या कवच आणि फळ वेगळं होतं तसं तू मला या बंधातून मोकळं कर. हम्म, हम्म, हम्म. जेव्हा ते सुकतं ना फळ तेव्हा ते हम्म. कवच वेगळं होऊन जातं. उर्वारुकम. उर्वारुकम इव बंधनात मृत्युः मुक्षीय. मला मुक्त कर. कशाप्रमाणे? उर्वारुकाप्रमाणे. अग्रे अग्रे हा कर्कटी ओके. हा कुष्मांडम शाका. हा ओके. कर्कटी कुष्मांडम. आम. कोशातकी कोशातकी इत्युक्ते मराठीमध्ये कोसाळ्या दोडकी दोडका दोडकय दोडका. अग्रे हा अग्रे गणश्री भगिनी. भिंडी ही हा वार्ताकः वार्ताकः रक्तवृंताकः रक्तवृंताकः. चार चार म्हणायचे. कारवेल्लः कारवेल्लः कारवेल्लः. अग्रे विंबिका हा, हरितकम उत्तमं. शिग्रुः शिग्रुः पुष्पकेम्बुकम. पुष्पकेम्बुकम्. अस्तु. अग्रे किरण भगिनी. जीवन्ती जीवन्ती वास्तुकम्. मरीचिका मरीचिका गृह्णकम् गृञ्जनकम्. गृञ्जनकम् गृञ्जनकम्. उत्तमं. महोदय. गोरानी गोराणी. अग्रे आलुकम आलुकम वर्तुलकम वर्तुलकम. हा आणि पालंगः 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 पालंगः. अस्तु. क्रीडा. हा कबड्डी क्रीडा कबड्डी क्रीडा. आसनानि आसनानि रज्जुप्लतिः रज्जुप्लुतिः. रज्जु रोप प्लुतिः उड्या स्किपिंग. हा चतुरंग क्रीडा धावन चतुरंग स्पर्धा क्रीडा धावन स्पर्धा. लंघकूर्दनम लंघकूर्दनम लॉन्ग जंप लंघकूर्दनम. अग्रे शरीरविन्यासः शरीरविन्यासः तरणस्पर्धा तरणस्पर्धा अश्वकूर्दनम. अश्वकूर्दनम. अग्रे कुंत विक्षेपणम कुंतविक्षेपणम कंडोल कंदुकम कंडोलकंदुकम. टेनिस क्रीडा टेनिस क्रीडा एव. अग्रे हा वेल्ल क्रीडा वेल्ल कंदुक क्रीडा. वेल्ल बॅट कंदुक बॉल. वेल्ल कंदुक क्रीडा. धनुर्विद्या धनुर्विद्या
मुष्टियुद्धं मुष्टियुद्धं बाक्सिंग। अस्तु, वयम् अद्य क्रीडाः दृष्टवन्तः, शाकानि दृष्टवन्तः, फलानि अपि दृष्टवन्तः। अग्रे गच्छामः। अद्य वयम् आज्ञार्थं पश्यामः। अस्तु, पश्यतु। सः पुल्लिङ्ग, सा स्त्रीलिङ्ग, एकवचनं। सः समीपे वर्तते वा दूरे वर्तते? वदन्तु। दूरे दूरे वर्तते। दूरे समीपार्थे कथं वदामः? एषः एषः। स्त्रीलिङ्गे समीपार्थे किं वदामः? एषा एषा। सः सा। बहुवचने अस्ति ते ताः। सः ते सा ताः। इदं असौ तृतीयः पुरुषः अस्ति। तृतीयः पुरुषः उत्तमपुरुषः अहम्, मध्यमपुरुषः त्वं, तृतीयः पुरुषः वा प्रथमः पुरुषः सः तौ ते, सा ते ताः, कोऽपि संज्ञा, कोऽपि नाम। अग्रे गच्छामः। अहं सर्वे जानन्ति, मी वयं बहुवचनम्। अहं वयं। पश्यतु इदानीं। सः गच्छति, सः गच्छति, सः गच्छतु, सः गच्छतु। सोपं बघा, आज्ञा करतोय आता आपण। तो जातो, सः गच्छति। तो त्याने जावं, सः गच्छतु। सोपं? हा, मी आता क्रियापद बोलतो। अहं क्रियापदान् वदामि। भवन्तः भवत्यः तान् क्रियापदान् लोट लकारे आज्ञार्थे चालयन्तु। गच्छति गच्छतु तथैव लिखति। सर्वे वदन्तु। लिखति सः लिखति। लिखति लिखतु, एतावदेव। लिखति। लिखतु गच्छति। गच्छतु। हसति। हसतु। हसतु क्रन्दति। क्रन्दतु आगच्छति। आगच्छतु रक्षति। रक्षतु। धावति। धावतु। उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठतु। सीदति। सीदतु। सम्यक्। रामः सीदतु, राम बस। रामः उत्तिष्ठतु, राम उभा रहा। अस्तु। गच्छतु एकवचने, गच्छतु एकवचने, गच्छन्तु बहुवचने, गच्छन्तु बहुवचने। इदानीम् अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः भवत्यः बहुवचने कुर्वन्तु। नमतु। नमन्तु। नमन्तु। स्पर्शतु। स्पर्शन्तु। जिघ्रतु। जिघ्रन्तु। पश्यतु। पश्यन्तु। पश्यन्तु। वदतु। वदन्तु। नयतु। नयन्तु। 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 आनयतु। आनयन्तु। स्मरतु। स्मरन्तु। विस्मरतु। विस्मरन्तु। ओके। करोतु। करन्तु। कुर्वन्तु। कुर्वन्तु। भिन्नं चलति। कुर्वन्तु। नमतु। नमन्तु। नमन्तु। अस्तु। सः गच्छतु, ते गच्छन्तु, रामः गच्छतु,
रामाः गच्छन्तु, रामः गच्छतु, रामाः गच्छन्तु। अग्रे पश्यतु, अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, मी जाऊ, अहं वदामि, मी बोलू, अहं वदामि, अहं लिखामि, मी लिहू, ओके, अहं धावामि, मी धावू, आज्ञा वा विनंतीः, कदा कदा आज्ञा, कदा कदा न आज्ञा विनंतीः अर्थद्वयं भवति। यदि प्रौढः प्रौढः बालकान् वदति तर्हि आज्ञा भवति। यदि ज्येष्ठः कनिष्ठान् वदति तर्हि आज्ञा भवति। यदि कनिष्ठः ज्येष्ठान् वदति तर्हि विनन्तिः भवति। ज्येष्ठः कनिष्ठान् आज्ञा, कनिष्ठः ज्येष्ठान् विनन्ति। अहं गच्छामि, अहम् इदानीं वर्तमानकाले वदामि, भवन्तः तेषां क्रियापदानाम् आज्ञार्थे रूपं वदन्तु। हा, उपविशामि, उपविशामि, लोट लकारे आज्ञार्थे कथं भविष्यति? गच्छति, गच्छामि, वदति, वदामि, तथैव उपविशामि, 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 पतामि, पतानि, पचामि, अपचामि, पचानि, अहं पचामि, अहं पचामि, कक्षायाः अनन्तरं पचामि, धावामि, धावानि, अहं धावामि, धावामि प्रातःकाले। ओके, अस्तु, इदानीम् अहम् एकवचने वदामि, भवन्तः भवत्यः बहुवचने कुर्वन्तु। वदामि, वदामि, वदाम, एकवचने वदामि, भवन्तः बहुवचने कुर्वन्तु। हसामि, हसानि, हसामि, हसाम का हसाम, हसाम, आगच्छानि, आगच्छाम, आगच्छाम, म, प्रवेशानि, प्रवेशाम, प्रवेशाम, खादानि, खादाम, खादाम, खेलामि, खेलाम, पश्यतु, गच्छतु, गच्छन्तु, गच्छानि, गच्छामि, गच्छानि, अरे म्यूट, गच्छानि, गच्छाम, यथा पठति, पठन्ति, पठामि, पठामः, तथा गच्छतु, गच्छन्तु, गच्छानि, गच्छाम। सम्यक्? हाँ। वदति, वदति धातोः चत्वारि रूपाणि वदन्तु। अंजलि भगिनी, वदतु चत्वारि रूपाणि। वदतु, वदन्तु, वदामि, वदाम। उत्तमम्। अग्रे धनश्री महोदय। बोला, वदन्तु, वदन्तु। अस्तु, अग्रे वीणा भगिनी, चत्वारि रूपाणि। वीणा भगिनी, हा सर, हो सर. हा, पठति चत्वारि रूपाणि. एक मिनिट सर, मला स्क्रीन दिसत नाही जरा.
एक मिनिट सर, मी परत जॉईंट होते हा. अस्तु अग्रे किरण भगिनी. पठति पठतु. पठतु हम्म, पठन्तु उत्तमं. पठानि हम्म, पठामः. पठाम पठामः न पठाम. हम्म. संतोष महोदय. सर रेडी आहे मी आता. हा हा. संतोषस्य अनन्तरं संतोषस्य हा पश्चात्. सर. हा, लिखतु लिखतु. लिखन्तु हम्म, लिखानि लिखाम. हा, बीना भगिनी. हा सर. पश्यति. पश्यतु पश्यन्तु पश्यामि पश्याम. पश्याम. उत्तमं. धनश्री भगिनी अस्ति वा? हा. ओके. खादतु खादन्तु गच्छानि गच्छाम. अंजली भगिनी. नमति. नमतु नमन्तु नमानि नमाम. नमानि नमाम. ओके. सह स्थाने सर्वनामस्थाने रामः अपि भवितुम् अर्हति. रामः गच्छतु रामाः गच्छन्तु. केशवः गच्छतु केशवः आगच्छतु केशवाः आगच्छन्तु. माधवः क्रन्दतु माधवाः क्रन्दन्तु. वदन्तु एकमेकं वाक्यं. उत्तमं वाक्यं वदतु. अंजलि भगिनी. एकः कर्ता एकः क्रियापदः एतावदेव. इत्थमेव. सम्यक्. गच्छति आगच्छति. रामः हा रामः पठतु रामाः पठन्तु. उत्तमं. राम एतावत् एतावत्. हा, अग्रे वीणा भगिनी. सरलं वाक्यं. रामः रामस्थाने कोऽपि अन्यः नाम स्वीकरोतु. राम, केशव, माधव, गोविंद, नारायण. माधवः हसतु माधवो हसन्तु. माधवाः हसन्तु. पश्यतु. माधवाः हसन्तु. रामः रामाः. माधवः माधवाः. अग्रे किरण भगिनी. अवधूतः लिखतु अवधूतः लिखतु. आम्. अवधूतः अवधूताः लिखन्तु. 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 अवधूताः लिखन्तु. अग्रे संतोष महोदय. आकाशः पश्यतु आकाशाः पश्यन्तु. पश्यन्तु. आकाशः भवतः पुत्रस्य नाम. अस्तु. सीता सीताः. वदन्तु. सीता. सीता स्थाने कोऽपि अन्यः नाम स्वीकरोतु. हा, निहारिका, हर्षिता, सात्विका, दीपिका, अनन्या, सान्विन. मम छात्राः सर्वाः. माला गच्छतु. गच्छतु मालाः. आगच्छतु. अपरं क्रियापदं स्वीकरोतु. माला कथयतु. चालेल. हा, उत्तमं. माला कथयतु. मालाः कथयन्तु. मालाः कथयन्तु. किं कथयन्तु. किं कथां. कथयन्तु. हा? कथां. कथाम्. उत्तमम्. अग्रे लता लता. लता खादतु लताया खादन्तु. लताया वा? Why? लताः. किमर्थं? लताः लताः खादन्तु. अग्रे
बीना भगिनी सम्यक. सीता सीताः, बीना बीनाः, राधा राधाः, गोपिका गोपिकाः, रेणुका रेणुकाः. कोऽपि नाम किमपि नाम. आशा आशा धावन्तु आशाः आशा धावतु. आशा पश्यतु. धावतु आशाः धावन्तु. सम्यक्. हा अस्तु अग्रे गच्छामः. एतत् सर्वं सम्यक् अस्ति इति अहं स्मरामि. आज्ञार्थ ऑर्डर रिक्वेस्ट. आज्ञा वा विनन्ति. अस्तु. अस्तु किमपि अग्रे पश्यामः. इदानीं पश्यतु. स्म 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 शब्दः तस्य प्रयोगः. स्म भूतकाले कधी वापरतात बघा. कदा प्रयोगं कुर्मः पश्यन्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु, अनन्तरं लिखन्तु. बघा आता शिकलो. लिहा, बघा, ऐका. सर्वाः आज्ञाः. भूतकाले या क्रिया पौनः पुण्येन भवति. भूतकाळामध्ये एखादी क्रिया दररोज होत असेल, तत्प्रदर्शनार्थं वर्तमान क्रियापदेन सह स्म अव्ययम् उपयुज्यते. अत्यन्तं सरलमस्ति. आदौ संस्कृते वदामि, अनन्तरं मराठी भाषायामपि बोधयामि. भूतकाले या क्रिया पौनः पुण्येन भवति तत्प्रदर्शनाय वर्तमान क्रियापदेन सह स्म अव्ययम् उपयुज्यते. भूतकाळामध्ये एखादी गोष्ट दररोज व्हायची, पुन्हा पुन्हा व्हायची, पौनः पुण्येन, पुन्हा पुन्हा, ती सांगण्यासाठी वर्तमान काळाचाच धातू, पण त्याला आपण लावतो स्म. अहम वारीम गच्छामि स्म, म्हणजे मी दरवर्षी वारीला जायचो म्हणून मी वापरतो गच्छामि स्म. अहम वारीम गच्छामि स्म. अहम धावामि स्म, मी धावायचो, मी वारीला जायचो. पौनः पुण्येन अवश्यं भवेत्. पौनः पुण्येन. अहम चतस्रः रोटिकाः खादामि स्म, मी 4 चपात्या खायचो. अहम प्रतिदिनं खेळामि स्म, मी पूर्वी खूप खेळायचो, रोज खेळायचो. अहम प्रतिदिनं स्नामि स्म, स्नानं करोमि स्म. शैत्यकाले अपि प्रतिदिनं स्म. एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा भूतकाळात होत असेल तर वर्तमान काळाच्या पुढेच काय लावायचे? स्म. पश्यन्तु उदाहरणानि अनन्तरं भवन्तः वदन्तु. अहं बाल्यकाले विद्यालयं गच्छामि स्म. अहं बाल्यकाले विद्यालयं गच्छामि स्म, मी लहानपणी शाळेमध्ये जायचो. पौनः पुण्येन क्रियाः भवन्ति, अतः स्म. अग्रे. सः द्विचक्रिकां चालयति स्म, तो सायकल चालवायचा, रोज चालवायचा म्हणून स्म. सः द्विचक्रिकां चालयति स्म. एकमेकम् उदाहरणं वदन्तु, एकमेकं वाक्यं वदन्तु, शीघ्रं शीघ्रं. भूतकाले पौनः पुण्येन या क्रिया भवति तत्र स्म शब्दस्य प्रयोगः भवति. वदन्तु. अहं कार्यालयं गच्छामि स्म. क्रमेण रमेण. वयम् उद्याने क्रीडामः स्म. वयम् उद्याने क्रीडामः स्म, आम्ही गार्डन मध्ये खेळायचो रोज रोज.
वयम् उद्याने क्रीडामः स्म। अग्रे अहम् अहं कार्यालयं गच्छामि स्म। अहं कार्यालयं गच्छामि स्म। उत्तमम्। अग्रे अहं बाल्यकाले वर्गं गच्छामि पाठशालां गच्छामि स्म। स्मः। अहं बाल्यकाले पाठशालां गच्छामि स्म। बीना भगिनी स्म कसं वापरायचं बघा, सोपं. सर पार्लरच म्हणू ना पार्लरला. काय होतं प्रसाधन काहीतरी होतं बघा, लक्षात ठेवा. सौंदर्य सौंदर्य प्रसाधिका. अहम म्हणजे पार्लरला जाते असं सौंदर्य प्रसादिका बोलू. हा अहम सौंदर्य प्रसादिका गच्छामि स्म. अहम सौंदर्य प्रसाधिकाम. 1 दिकाम. 2 1 लक्षात ठेवा. हं. कर्ता कर्म क्रियापद. अहम सौंदर्य प्रासाधिकाम गच्छामि स्म. मी जायचे पार्लरला. अग्रे किरणा भगिनी. अहं अहम प्रतिदिनं व्यायामं म्हणजे आधी करायची कुरु करोमि स्म व्यवस्थित सांग. करोमि स्म. एकवारं अहं प्रतिदिनं व्यायामः करोमि स्म. व्यायामं कर्म, आवडती वस्तू व्यक्ती. व्यायाम एकवारं पुनः वदतु. अहं प्रतिदिनं व्यायामं करोमि स्म. उत्तमम्. इदानीं मा करोतु. अस्तु पश्यतु. सा प्रातः योगासनं करोति स्म. आदौ सः पुल्लिंग, इदानीं सा. सा प्रातः योगासनं करोति स्म. ती रोज सकाळी योगासन करायची. मग काय झालं, जॉबला लागली. अहम प्रतिदिनम अभ्यासम करोमि स्म. अहम महिला वदति, बालिका वदति, अहम प्रतिदिनम अभ्यासम करोमि स्म. पुनः एकमेकं वाक्यं शीघ्रं शीघ्रं. सा गीतं गायति स्म. सा गीतं गायति स्म. अग्रे सा मन्दिरं गच्छामि स्म. सा गच्छामि. सॉरी सा मन्दिरं गच्छति स्म. सा मन्दिरं गच्छति स्म. अग्रे बीना भगिनी. अहम प्रतिदिनम ईश्वरं पूजन करोमि स्म. अहं प्रतिदिनम् ईश्वरं पूजयामि स्म. वदतु. पूजयामि. पूजयामि करोमि स्म. पूजयामि म्हणजेच पूजा करणे. ओके. करोमि पूजयामि स्म. अहं प्रतिदिनं ईश्वरं ईश्वरं पूजयामि स्म. पूजयामि स्म. उत्तमं. तुम्हाला एक गोष्ट कळाली का? रामः विद्यालयं, बालकः फलं. पहिल्या प्रथम दुसऱ्याला मच लावायचं आहे. ओके सर. अहम योगासनम, अहम अध्ययनम, अहम पुस्तकम. दुसऱ्याला म आलाच पाहिजे. ओके. अग्रे संतोष. नीता प्रतिदिनं कार्यालयं गच्छति स्म. स्म काय म्हणता? नीता प्रतिदिनं कार्यालयं गच्छति स्म. इदानीं किमर्थं न गच्छति? म्हणजे त्या पहिल्या कार्यालयाला जायच्या, आता जात नाहीत. म्हणजे भूतकाळातली गोष्ट. तेच मी विचारलं कानाला. ठीक आहे. अस्तु अग्रे. अभवत. सा संस्कृतं पठति स्म. सा संस्कृतं पठति स्म. इदानीं किमर्थं न पठति?
आता अभ्यास करत अधुना नाही. अपि पठति अस्तु. पठति भूतकाळात वापरायचं ना आपल्याला. आम्. नाही सर असे प्रश्न विचारते. अस्तु. पश्यतु. इत्युक्ते. इत्युक्ते म्हणजे. इत्युक्ते म्हणजे काय? म्हणजे. इत्युक्ते भवत्यः प्रष्टुं शक्नुवन्ति मोबाइल इत्युक्ते किम्? दूरभाषा. दूरभाषः. पश्यतु इदानीम्. इत्युक्ते जगद्गुरु इत्युक्ते भगवान शंकराचार्यः. जगद्गुरु म्हणजे भगवान शंकराचार्य. इत्युक्ते जगद्गुरुः इत्युक्ते भगवान शंकराचार्यः. मुरलीधरः इत्युक्ते श्रीकृष्णः. मुरलीधरः इत्युक्ते श्रीकृष्णः. श्रीकृष्णः इत्युक्ते वदन्तु एकमेकं वाक्यम्. महाकालः इत्युक्ते भगवान् शिवः. शङ्करः. शिवः शङ्करः. महाकालः इत्युक्ते प्रलयः मृत्युः. अग्रे अंजली भगिनी. इत्युक्ते म्हणजे. गिरिधरः इत्युक्ते श्रीकृष्णः. उत्तमम्. देशरक्षकः इत्युक्ते सैनिकः. 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 अन्नदाता इत्युक्ते बलिराजः. बलिराजः. वस्त्रप्रक्षालकः इत्युक्ते रजकः. रजकः. लम्बोदरः इत्युक्ते गणेशः. लंबोदरः इत्युक्ते गणेशः. चित्तचोरः इत्युक्ते विठ्ठलः. भगवान् विठ्ठलः. चित्तचोरः. अग्रे अग्रे वदन्तु. इत्युक्ते लोकमान्यः इत्युक्ते बालगंगाधर टिळकः. बालगंगाधरः. स्वातन्त्र्यवीरः इत्युक्ते सावरकरः. देशरक्षकाः धर्मरक्षकाः इत्युक्ते शिवाजी. धर्मरक्षकाः इत्युक्ते RSS च्या लोकांना काय म्हणतात? स्वयंसेवक. संघसेवक. संघसेवक. संघसेवकः. अग्रे पश्यतु. लोकमान्यः इत्युक्ते तिलकः. लोकमान्यः इत्युक्ते तिलकः. महात्मा महात्मा इत्युक्ते करमचंद गांधी. महात्मा इत्युक्ते करमचंद गांधी. कुसुमाग्रज इत्युक्ते विवा शिरवाडकर. कुसुमाग्रजः इत्युक्ते विष्णु वामन शिरवाडकर. विष्णु वामन शिरवाडकरः इत्युक्ते. सर आडनावाला पण विसर्ग लावायचा. आपण शिकलोय ना याच्यामध्ये शेवटी. रचनावाद शिकलोय बघा आपण. काहीतरी एक नाव आहे हो त्याला. विष्णू. सध्या एवढंच ठेवूया. त्याला काहीतरी नाव आहे एक जे आपण शेवटी लावतो. असतो. स्वर सम्राधनी इत्युक्ते लता मंगेशकरः.
लता स्वरसम्राज्ञी इत्युक्ते लता। अग्रे वीर इत्युक्ते भगवत भगत सिंह। वीरः इत्युक्ते भगत सिंहः। भगत सिंहः। नरेन्द्रः इत्युक्ते जगद्गुरु विवेकानन्दः। विवेकानन्दः इत्युक्ते नरेन्द्र नरेन्द्रः। नरेन्द्रः इत्युक्ते विवेकानन्दः। विवेक किरण भगिनी। जगद्गुरु इत्युक्ते श्री संत तुकाराम महाराजः। जगद्गुरुः। जगद्गुरुः इत्युक्ते संत तुकारामः। माता इत्युक्ते ममत्वः। माता पालकः इत्युक्ते माता। जननी इत्युक्ते माता। जननी। जन्मदात्री इत्युक्ते जननी। इदानीं भवन्तः मां पृच्छन्तु इत्युक्ते किम्? यदि अहं जानामि तर्हि वदामि। बॉटल इत्युक्ते किं? कूपी। कूपी। बैग इत्युक्ते किं? स्यूतः। स्यूतः। भवन्तः पृच्छन्तु, यदि जानामि तर्हि वदामि। पृच्छन्तु इत्युक्ते किं? म्हणजे काय? वदन्तु किम् अभवत्? वो पहिला इंग्लिश दिसत होता येईल ना. आदौ आङ्ग्लभाषा। टेबल इत्युक्ते किम? टेबल इत्युक्ते उत्पीठिका। खुर्ची इत्युक्ते किम? चेयर इत्युक्ते आसन्दः। अन्याः छात्राः पृच्छन्तु। पेन पेन इत्युक्ते इत्युक्ते किं? रेलयान। किं? पेन इत्युक्ते लेखनी। लेखनी। चष्मा इत्युक्ते किम्? चष्मा इत्युक्ते उपनेत्रम्। अग्रे फ्रिज इत्युक्ते किम्? किम्? फ्रिज इत्युक्ते किम्? फ्रिज इत्युक्ते शीतकम्। पृच्छन्तु पृच्छन्तु। पंखा फॅन इत्युक्ते किम? किं? फॅन पंखा। पंखा इत्युक्ते व्यजनम्। कपाट इत्युक्ते किम्? कपाट इत्युक्ते कपाटिका। किचन इत्युक्ते किम्? किचन इत्युक्ते पाकशाला, पाकगृहम्। शब्दद्वयं भवति। गैस इत्युक्ते अग्निचुल्लिः, अनिलकोशः। चावी इत्युक्ते किम? चावी इत्युक्ते कुञ्चिका। कुञ्चिका। कुलुप इत्युक्ते किम्? लॉक इत्युक्ते तालः। तालः। बाहुली इत्युक्ते किम? बाहुली इत्युक्ते क्रीडनकम्। क्रीडनकम्। उशी इत्युक्ते किम्? उशी इत्युक्ते पर्यङ्कः। ऐडोकेत्पन्नया धातु। उशी इत्युक्ते न स्मरामि। उरांशुकम्। अग्रे पृच्छन्तु।
बांगडी इत्युक्ते कंकणम, फणी इत्युक्ते फणी इत्युक्ते प्रसाधिका. हा, सं- उपधानम. उषि इत्युक्ते उपधानम. उपधानम. फणी फणी इत्युक्ते कंकतिका. कंकतिका. हा, कंकतिका. साबण इत्युक्ते किं? फेनकम. साबण इत्युक्ते फेनकम. अग्रे. हा, बकेट इत्युक्ते किम्? बकेट इत्युक्ते जलकूपी. द्रोणी, द्रोणी, द्रोणी. जलकूपी न द्रोणी. पापड इत्युक्ते किं? पापड, परपटम. परपटम. पापड. मग इत्युक्ते किम्? मग इत्युक्ते न स्मरामि. मग इत्युक्ते न स्मरामि. चषक चषक म्हणतात ना. चषकः एव, किन्तु इतोपि समीचीनं शब्दम् आवश्यकम्. मग. अस्तु, भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं पश्यामः. अद्य किं किं दृष्टम्? अज्ञार्थः, अनन्तरं किम्? भगिनी मम पश्चात् गायतु. धनश्री भगिनी, किरण भगिनी अद्य. धनश्री भगिनी आदौ जानाति. किरण भगिनी चिन्ता मास्तु, गायतु. अपि चेत् सुदुराचारः. अपि चेत्सु दुराचारः. ध्यानेन पश्यतु. अपि चेत् सुदुराचारः. अपि चेत्सु दुराचारः. भजते मामनन्यभाक्. भजते मामनन्यभाक्. उत्तमं. भजते मामनन्यभाक्. भजते मामनन्यभाक्. उत्तमं. साधुरेव समन्तव्यः. साधुरेव समन्तव्यः. सम्यग् व्यवसितो हि सः. सम्यग् हा, व्यवसितो सम्यग् व्यवसितो हि सः. सम्यग् व्यवसितो हि सः. उत्तमम्. उत्तमं पठितवती. शृणोतु पूर्णं श्लोकम्. अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक्. साधुरेव समन्तव्यः. सम्यग् व्यवसितो हि सः. एकवारं पुनः शृण्वन्तु. अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक्. साधुरेव समन्तव्यः. सम्यग् व्यवसितो हि सः. एषः श्लोकः भगवद्गीतायाः 9मे अध्याये भवति. अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति यत् यदि कोऽपि दुर्जनः, कोऽपि दुष्टः, दुराचारी दुराचारं त्यक्त्वा भगवतः भक्तिं करोति. यदि दुष्टः दुष्टत्वं त्यक्त्वा ईश्वरं शरणं गच्छति, ईश्वरं शरणं व्रजति, तर्हि सः दुराचारी इति न मन्तव्यः.
सः साधुः एव मन्तव्यः। यदि सः पूर्वं दुराचारी आसीत्, पुरा दुराचारी आसीत्, किन्तु इदानीं सः न दुराचारी, सः साधुः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सः साधुः एव मन्तव्यः इति निश्चयं करणीयम् अस्माभिः। उत्तमं श्लोकम। जर कोणी एखादा पूर्वी वाईट असेल आणि त्यांनी भगवंताचं चिंतन केलं आणि त्यांनी वाईटपणा टाकला तर त्याला साधू म्हणायचं। त्याचा जो निश्चय झालेला आहे तो योग्य दिशेने झालेला आहे। सम्यक व्यवसितो ही सह, त्यांनी स्वतःला चांगलं ओळखलेलं आहे, त्यांनी स्वतःचा चांगला निश्चय केलेला आहे, म्हणून त्याला पापी दुष्ट न म्हणता साधू म्हणायचं। आपल्याकडून पण अनेक चुका होत असतात, त्या चुका सुधारल्यानंतर त्या माणसाला साधू म्हणावं। पण अनन्य भाग, अनन्य, न अन्यः इति अनन्यः। उत्तमं श्लोकं स्मरन्तु, एतं श्लोकं स्मरन्तु। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः इति भक्तेः महिमा। साधुः अपि असाधुः अपि भक्त्या साधु भवति इति भगवान् वदति। इदानीं सः न दुष्टः, इदानीं सः साधुः। किमर्थं? भक्त्या, भक्तेः महिमा असाधु अपि साधु भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। धन्यवादः धन्यवादाः धन्यवादः। पूरी धन्यवादाः। शुभरात्रि। हरे कृष्ण।